Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume nasema, Matendo ya Mitume nasema hivi. Matendo ya Mitume 5 na mstari wake wa 27 hadi 29. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza, akasema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. 29 nasema hivi, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Amena. Unasikia vile anasema? Hao mitume ndio walisema, walihubiri kusema kwamba inafaa kuwatii na kuwaheshimu wa viongozi wa serikali. Na ni hao tena mambo ya Mungu wakawaambia, tuliwakataza msihubiri kwa jina la Yesu, msiletee watu jina hii, mnataka nini? Lakini sikia ile Petro akawajibia, akasema, Petro na mitume wakawajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Inatupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kuna vitu ambavyo wanaweza kuambia kwamba mzazi wako anakuambia kumtii, hatukatai. Lakini wakati umekwisha kuolewa, unaweza kufanya nyumba yako, anaweza kuambia maneno na kuambia hii ni nzuri na hii ni mabaya. Lakini hata kumtii, kusikia kile kitu anakuambia isikuletee shida katika nyumba. Mitume walisema kwamba, wakauliza, je, inatupasa kumtii Mungu wala binadamu? Inapaswa kumtii kwanza mbele Mungu. Kama Mungu anasema mbele, vitu vyote tunapaswa ni Mungu. Ndio ile tatizo katika nyumba nyingi ziko na matatizo, kwa sababu watu wameolewa, wamepokea mali, lakini watoto hawaolewi. Na hiyo ni hatari katika nyumba. Na just nyumba tu pia. So wazi kama ile ufalme wa mbingu wanaweza kuuliza, ni ule mwenye anamshawishi vibaya, na ule mwanaume na mwanamke, sijui kwamba kama wanaweza kuuliza ufalme wa mbingu. So wazi kwa sababu unakeuka maneno ya Mungu. Tumesoma hapa, mume atamwacha baba na mama, atambatana mkeo. Zaburi anasema, binti sikia na utege sikio, usahau nyumba ya baba yako na ndugu zako, ili mfalme autamani kwa sababu gani? Au kuacha. Uliolewa kwa nyumba ya Mungu kwenu. Uliolewa kwa nyumba, vitu vyote kwenu. Unataka mwanao akupende namna gani? Wewe mwana akupende namna gani? Hapo shetani anakuwa anaingia ndani ya ndoa, na hapo akichukua nafasi, shetani akisha kuingia kumtosha, haiko rahisi. Amen. Nilitaka niulize swali la mwisho. Lakini kuna swali lingine limeingia hapa, linasema tafadhali, wanasema tafadhali anijibie ile swali. Naona sura yako iko na katika, uko nasonga mbele sana mpaka simu na kukata sura. Kaa pale, ndio unakaa mzee. Ili swali anauliza hivi. Swali langu la mwisho. Je, mwanamume ana nafasi gani kwenye ndoa yake? Na mke pia atachukua nafasi gani? Vrema nisaidie. Mwanaume anachukua nafasi gani ndani ya ndoa? Mwanaume ni kichwa cha nyumba. Yeye ndio shefu wa nyumba. Na mwanaume ambaye anayeacha mwanamke ndio kichwa cha nyumba, ule mwanaume nafikiri Mungu ataweza kumuuliza. Kwa sababu anaenda kinyume na maandiko. Lakini Biblia inasema vile mwanaume iko shefu wa nyumba yake. Katika bustani ya Edeni, mwanaume Mungu alimtia kuwa shefu kwa Adamu, kwa Eva. Maana yake mwanaume iko kichwa. Na mwanaume ndio hiyo, mwanaume iko kichwa cha mkeo. Mwanaume iko shefu. Hakuna mwanaweza kugeuza ile maandiko. Hata kama leo wanawake wanaanza kugeuka, na manchi tunaishi ndani kwa sababu serikali ya hizi za nchi zinaongozwa na shetani, wanageuza Biblia
wanapata makatiba, lakini mwanamke anayeokoka, anayejua Mungu, amependa neno la Mungu, hata katiba hapa anaheshimu mume wake, anajua hata mseme mwanaume ndo iko juu ya mume, lakini mwanamke anaokoka anashuka chini, hawezi kufanya kitu bila kuambia mume wake, kwa sababu anajua yeye ni Mkristo, anapata maandiko. Mwanaume panafasi katika nyumba iko chef, yeye ndo patron, yeye ndo chef wa nyumba, yeye ndo kichwa cha mkeo, kama vile Biblia inasema kwamba mume ni kichwa cha mkeo, kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Asante. Asante sana. Najua ndugu ambaye anatufuata kutoka Uvira anaweza kuwa ameelewa sasa hayo maswali. That means kama mwanaume ni kichwa cha nyumba. Na ile ambayo maybe mimi ningeuliza, huyu mwanaume ama huyu mwanamke atajitambuaje kwamba amekuwa kichwa yeye kuliko mwanaume akuwe kichwa? Ama huyu mwanaume atajijua kwamba yeye amekuwa mkia ama ameshuka? Yani atajuaje kama mie hapa venye niko nafanya siko tena kichwa mwa hii nyumba, ama mie hapa niko nafanya siko tena nishakuwa mkia mwa hii nyumba? Ama mwanamke anajua mimi kufuatana na matendo ninafanya ilishaonesha kama mimi ndio nishakuwa kichwa mwa hii nyumba? Ataelewaje? Je, kuna utofauti? Ninafikiria kwamba usawa ya kutafuta amani, Biblia inatuambia tafuteni amani na watu wote. Fanyeni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Katika kitabu cha Waebrania, fanyeni bidii kuwa na amani na watu wote. Wakati unamuelewa mwanamke anakuwa juu sana, anakuwa na mbele, kwa sababu wewe unamuelewa na kumtambua. Biblia inatuambia kufanyeni bidii kuwa na amani. Mpatie nafasi, acha atadili na Mungu wake. Ile yote iko anafanya, anafanya kujanja. Lakini kama ni Mkristo, wanatoka duniani tukisema kama tuko wapitaji, kuna siku ataulizwa bila kitu cha enzi, katika unyumba ulifanya nini? Unaweza kuwa ulikaa vizuri. Mchungaji, ulikuwa katika nyumba unajitia vitu unajisikia kama uko chef. Lakini mume wako anaomba, lakini sawa. Relax. Anaacha hivyo, lakini anajua kwamba kuna siku za mbele kiti cha enzi kila mtu atatosha hesabu zake. Lakini hatuwezi kusema kwamba tunashauria, kama ataeleweka unamwacha, lakini kama hatasikia, kuna siku ataulizwa ulikuwa ndani ya nyumba, ulisikia? Maandiko yanasema, watu wanasema kwamba hata shetani anatumia Biblia kutaka kuhukumu. Mbona Biblia ilikuwa inasema hivi? Wao kusema hii maandiko. Mbona Biblia ilikuwa inasema hivi? Shetani anatumia hii maandiko na anatumia na hii Biblia hii. Mbona Biblia ilikuwa inasema hivi? Ndio tatizo liko pale. Kama utafuta Biblia, masharti ya Biblia yanasema, wampe nafasi muoneshe, kama atasikia mwache, dunia itamfundisha. Na kama dunia itamfundisha, Biblia inasema kile ambacho ulifanya ndicho utavuna. Ulivuna mabaya, utayavuna. Usitarajie kuvuna mazuri, ulipanda kalago utavuna maharage. Hapana, kile utapanda mbele cha kitu cha enzi utaulizwa siku moja. Hukumu, kila mtu filme yake itafunuliwa pale video. Maisha yako ya dunia ulikuwa namna gani? Haukuwa natii, haukuwa msikiliza, walikuwa nakuambia, walikuwa nakuonya kusikia, lakini kila mtu watamuoneshaka filme yake pale. Wakati mke anaanza kupanda, unamwona kuliko kuleta mavurugu mnyumba, mafarakano, wewe shuka, mwachie nafasi. Ambia Mungu, Mungu atadili, kama hata badilika na atajitambua, kwa sababu anampatia shetani nafasi kujua kwamba mume ndio kichwa cha nyumba, lakini anataka kuchukua ile nafasi. Basi kuna siku ataulizwa tu. Asante sana kwa haya mashauri. Nafikiri watu ambao mnatufuata kabisa, ukiwa mwanaume, sikia shauri hili, ni la maana sana. Akipanda sana, wanatuambia kwamba ni pedal ya baskeli. Akipanda mmoja, mwingine ashuke chini. Na umuache afanye kile, kwa sababu finally atapata response baadaye. Sababu kuna nyuma tu kuna kuaga jibu. Swali langu la mwisho kabisa la kufunga sasa hii ibada yangu. Swali langu ni hili baba. Wewe umekaa katika hizi kazi za Mungu sasa. Na ninaona kufuatana jinsi uko nafanya na uko naendesha ibada na kila kitu, hakuna kitu kinakuanga rahisi. Katika kila kazi hakuagi rahisi. Hakuna kitu kishakuwa smooth. Kama kwa mandoa kunaweza kuwa changamoto. Na ndio kwenye watu wanakulia maraha na kuna changamoto. Sasa
wewe kama Mkristo, kama mhubiri ambaye umeingia katika huduma za uhubiri, hauwezi kukosa changamoto ambazo umezipitia ndani. Ningependa kuuliza changamoto zipi ama changamoto gani ambazo umezipitia tayari katika hii huduma tangu ulipoanza kufanya hii huduma? Najua hautakosa. Haujui sio barabara iko nyepesi. Ningependa tu nipatie tuelewe huyu mtazamaji anayekufuata. Je, kuna changamoto ili naye akitarajia kuingia katika kazi za Mungu, atarajie kwamba kuna kitu fulani haitakuwa smooth line, hata ingia tu na afanye. Unajua watu wengi wanafikiria watu wanakuwa Wakristo wanaenda kupumzika, kukula raha. Kumbe pale ndio kuko changamoto, ndugu yangu. Je, kuna zenyewe umewewe kufikia wewe zimekuchanga, yani tumachangamoto tunyo umetupitia wewe kama wewe mtumishi wa Mungu? Asante sana kwa swali ambalo umeniuliza. Kweli kazi ya Mungu ni nzuri na tunaipenda, lakini katika kazi ya Mungu kunakuwa changamoto sana. Sio rahisi. Jua kwamba kama vile tuko madhara yetu kusema kwamba usimpatie shetani nafasi. Katika ujua kwamba wewe kazi yako ukifuata manyuma mingi za watumishi wa Mungu zinapiganishwa vita sana. Na ukiangalia nyuma mingi za watumishi, hiyo mwanamke ni mtumishi, ni mjakazi wa Mungu, utapata mke wake haeleweki, wala watoto haeleweki. Utapata mume ni mtumishi wa Mungu, utapata watoto haeleweki wala wanawake haeleweki. Jua sasa hiyo yote ni shetani ambaye anaingia kuleta vurugu. Sasa nataka kusema hivi. Katika kazi ya Mungu, shetani anajua kwamba wewe uko natangaza injili, kukuota kutosha watu kwa shetani, kwa kambi yake walete kwa Mungu. Uko natangaza ufalme wa Mungu. Shetani hawezi kuacha. Shetani lazima alete vurugu, lazima shetani ainuke kwa njia moja na nyingine. Sasa ni wajibu wako kuwa makini na kujua kwamba shetani huyo anakuja. Na kweli changamoto zinapitikana kwa watu wengi. Changamoto zinapita kwa watoto, kwa mwanamke, changamoto zinaweza kupita hata kwa marafiki. Hii kazi ya Mungu tunafanya. Kuna watu wanatutukana. Tunaona kwa mtandao ambao unafundisha watu hawajamjui Mungu waokoke, wanashimama kutukana watumishi wa Mungu. Wanawajibia vibaya, wanawatukana matusi mabaya sana. Lakini ni kuwapatia tu macho kwa sababu hawajui. Kama vile wakati Stefano walikuwa wampiga mawe, aliwaambia Bwana, akamwambia zile Mungu wasamehe kwa sababu hawajui walitendana. Vile vile Yesu Kristo walikuwa wanamsulubisha. Wale walikuwa wanamsulubisha, lakini Yesu akatuma siku kusema kwamba Mungu akasema Mungu wasamehe kwa sababu hawajui walifanyana. Watumishi wa Mungu wanatupiwa mawe, wanasema vibaya, wanatukaniwa vibaya sana. Kwa sababu wale watu sio kusema kwamba shetani anawaingia kusema watumishi vibaya kwa njia moja na nyingine. Ndio unapata machangamoto mingi sana. Unafanya huduma lakini hakuna adabu. Uko mtumishi wa Mungu lakini Mungu wanadamu wakuheshimie, wanakusema vibaya, hawajui uhusiano wako na Mungu namna gani. Kuna mahali pole nilipenda sana katika Biblia inasema, Yesu akasema, mimi naweza kusema hivi, hata kama mwanadamu duniani hawezi kuniheshimia, lakini Mungu wa mbinguni ananiheshimu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Yesu akasema, ukinifanyia kazi, ukimtumikia, Baba wa mbinguni atakuheshimu. Hakuna furaha, hakuna kitu cha maana sana cha thamani kuheshimiwa na Mungu. Kama mwanadamu hawezi kuheshimia hapa, Yesu anasema kama ukinifanyia kazi, ukinitumikia, Baba wangu wa mbinguni atakuheshimu. Imagine, kama mwanadamu anafanya kazi ya Mungu, wewe usiponiheshimu, unitukane, uniseme vibaya, ufanye wewe unasema sijui nini, lakini azilonga tunafanya kazi, Mungu ananiheshimu kwa kazi yake, yatosha. Ni heri niheshimiwe na Mungu kuliko kuheshimiwa na mwanadamu. Heri nikataliwa na mwanadamu, nikubalike na Mungu. Ni kitu cha maana sana. Kwa mwanadamu utanikataa ni bure. Na unaweza kunikataa, Mungu ananitika. Vile unaniwazia unanisema, hata vile Mungu yuko ananisema. Vile wewe unanitazama, hata vile Mungu ananitazama. Wewe unaweza kunitazama niko mwizi. Wewe Mungu anitazama kubuizi. Ndio ya kuliko nipendezwe na mwanadamu aniinua, anitape. Kumbe Mungu ananiona niko mchafu. Heri niache. Heri mwanadamu anione mchafu, aniseme vibaya, lakini Mungu wa mbinguni anione mtu mwema, mtu mzuri. Na ndio nataka kusema kwamba
unaweza kudharau mtumishi wa Mungu. Tunapita mzile challenge mingi, lakini utadharau, utamtukana, unafanya nini? Lakini Mungu unayetumikia, Yesu anayefanya kazi yake, anasema Baba wa mbinguni atakuheshimu. Ile kwisha. Kweli katika kazi ya Mungu duma, mko vita, mko challenge mingi tunazopitia, lakini pamoja na Mungu tuko katika huduma yake, anatupatia moyo, anatuinua, anatupatia nguvu tena, tunashoma katika huduma na katika kazi yake na tunasonga mbele. Challenges ziko mingi tukatai, hiyo ndani ya familia, hiyo ndani ya marafiki, hiyo mahali popote unapofanyia Mungu kazi, lazima shetani anapaswa kujinua. Unaweza kupata huko kazini tu, mtu mzungu anataka kutukana faki, ukimjibia na wewe tayari unafanya kosa. Lakini hiyo ni challenge tu, shetani tu anatafuta apate kisa ambacho atana kushtaki mbele ya Mungu. Sikia mtu wako ule alitukana pale. Na ndio kuwa makini sana. Tunapotumikia Mungu lazima tupite katika challenge, tupite katika vita ya kila aina. Ni kuwa makini na kuwa makini sana, tusiweze kufanya maovu wala kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio kabisa. Inasemekana kwamba wakati wa Ayubu shetani alikuwa anaenda ripoti, alikuwa anabeba ripoti kila siku. Naona alifanya tena tu wako hivi na hivi. So kuna maswali ziko zinaingia hapa, sitakuacha mimi nikwambie ulikuja hapa, lakini swali ziko. Kuna swali kutoka Jamhuri ya Kongo inasema hivi, wanauliza juu ya ile swali ambayo ulijibia hapa mbele, ujibie ila changamoto. Wanasema kwa hiyo kama imeshindikana kwa mke kumuheshimu mume wake, ina maamuzi gani mume anaweza kuchukua ikiwa mke hataki kumuheshimu mume wake? Anauliza sasa, maamuzi gani huyu mume anaweza kuchukua, Mkristo ama mume ambaye anamuogopa Mungu? Sasa umesema mke anapasha kumuheshimu ama kumtii. Sasa kama hamtii, maamuzi gani huyu mwanaume anaweza kuchukua? Ndio swali. Niko na swali lingine kutoka kwa Pastor Josue kutoka Ottawa. Maybe nitakusomea ukishajibia. Afanye nini? Mimi nafikiria kwamba mwenye mke afanya namna gani? Asante sana kwa ile swali. Ndiyo. Mimi nafikiria kwamba ndoa, mke kama asipokutii na kukusikia, mimi kama sisi wa Kristo ni kwenda mbele za Mungu, piga magoti na kumuonesha Mungu hakuna jambo ambalo lisipowezekana kwa Mungu. Luka anasema kwamba hakuna jambo lote linaweza kushindikana kwa Mungu. Kwetu binadamu kinaweza kuwa nzito, lakini kwa Mungu hakuna lile ambalo haliwezekani. Mungu anaweza yote. Kama mwanadamu, ni nani anaenda kwenye magoti? Ni wewe ama nyinyi wawili? Kuna wake waombi, wewe peke yako kuna muda wa kumuombea. Okay, Mungu hawezi kubadilisha, akuone pamoja na yeye. Sasa hapo sasa inashukuta kwamba inakuwa vigumu sana. Ni kweli ni challenge kubwa sana, lakini hautamwacha wala hautamuendelea kumpenda tu kwa sababu ndio Biblia inasema vile. Kwa hapo Biblia Mwaefeso pale anasema kwamba mume mpende mke wako. Hata kama mabaya yake anaonesha, endelea kumpenda, usimfanyie mabaya, lakini endelea kumwombea Mungu aweze kubadilisha. Lakini nataka kusema kwamba hauwezi kumwachilia. Kuna watu wengine wanaachilia kusupport. Kuna manyumba mingi mambo mengi yanapitikana. Ndani ya nyumba mna mambo mengi sana. Hakuna sema hamuna mambo mwenyewe. Ni manyumba za watumishi, ni manyumba za watu wengi, mko challenge mingi sana. Lakini juu ya Ukristo unavumilia. Lakini Biblia kama Wakristo hawezi kutuambia kwamba juu mke iko vile ndio utamchukia wala utafanya divorce naye. Kitu moja Biblia inaruhusu divorce kama ni mambo ya uzinifu peke yake. Na ukimwacha na au mambo ya uzinifu utakuwa ni makosa. Ile ni kitu kama kawaida. Asipokutii, ambia Mungu amubadilishe. Kama Mungu alibadilisha kina Sauli, alikutana pamoja nao, ndio walikuwa wakaidi. Farao, Mungu akamtuma Musa aachilie wana wa Israeli, lakini alitia moyo mgumu.
Mungu Farao alifanya miujiza yote ambayo kama ni Mungu na mtumana, lakini alitia moyo mgumu. Lakini ilifika wakati Mungu Farao aliwarelease wana wa Israeli waondoke waende. Baada ya mapigo, na ule mke naye ataendelea vile. Kuna wakati akiona mtumishi wa Mungu anamsumbua, Mungu anaweza kumpiga pigo ili aweze kumbadilisha. Lakini kumwombea Mungu akutane pamoja na yeye, pia Mungu ambadilishe. Yeye nilikwambia kwamba kuna vitu ambavyo mtu anafanya haiko yeye, pengine shetani amemwingilia ndani. Shetani ndani ameshika, umempatia nafasi, haiko tena yeye ndio na react, kumbe ni shetani ndo anaanza kureact yeye. Lakini hauwezi kumfukuza, umepatia divorce, endelea kumwombea Mungu aweze kumbadilisha ili muendelee katika maisha. Asante. Ninaweza kuuliza sasa swali la Pastor Josue. Swali la Pastor Josue linauliza hivi, kwa sababu kuna mahali ulisema kwamba ni kuvumilia tu, ili siku moja uvumilie tu mpaka siku yenyewe kiyama itafika, atakuja kuwa JJ Mungu mwenyewe. Sasa anauliza Pastor Josue anauliza swali, kwa maana yani unamaanisha kwa sababu mwanamke anakusumbua ama mwanaume anakusumbua, na maanisha sasa anauliza, je, kwa hiyo wanaume wakae kimya kwenye nyumba zao na kusubiria hukumu ya Mungu juu ya wake zao wanaojifanya vichwa vya nyumba? Hilo ndio swali anauliza. Je, wanaume wakae kimya wakisubiri hukumu ili Mungu akuje wafanyia hukumu wale wanawake kwa sababu wanaendelea kujifanya vichwa vya nyumba? Hapana. Hatuwezi kusema kwamba mwanaume atabaki kubakia kimya, hapana. Lakini mimi najua kwamba katika hali kama na hiyo utaendelea kuzungumuza na kuendelea kumuonesha na kumpetea shauri na kuona kama anaweza kubadilika. Unajua imani kuja kwa kusikia, ndio Biblia inatuambia imani kuja kwa kusikia. Katika unaendelea kumuonesha na kumuonesha maandiko, unamuonesha kama mambo uko unafanya sio mambo mazuri, wenda Mungu anaweza kumtembelea na Mungu anambadilisha. Naye anaweza kuwa na dhamiri, anaweza kuuliza kwa hivi vitu nilikuwa nafanyia mume wangu sio mambo mazuri mbele za Mungu, haiko mazuri. Anaweza kujurudia ndani na anabadilika. Lakini sio kusema kama juu ya hiyo waseme utawakia kimya juu apate hukumu ya Mungu. Hakuna mtu anaweza kupenda mtu hukumu ya Mungu iwe juu yake, hapana. Kama Wakristo hatuweza kutarajia mtu apate hukumu ya Mungu mbaya sana. Hakuna mtu anaweza kutarajia mtu mwingine. Lakini hatuwezi kubakia kimya kusema kama mume kwa mke kwa sababu kama ndo anakuwa mume. Ni kuendelea kuzungumza na yeye na kumweza kwa ukimya, kwa utaratibu, ili vurugu isiweze kutoka. Nafikiria ile inaweza kuwa njia nzuri ya kusaidia ili amani kuwe katika harmoni. Unamwangalia mmoja wako ni hadi gani kumgelesha ili uweze kumkumbusha. Mimi akisema kwamba mnabakia sasa kimya, ndio sasa ndio hukumu yumpate hapana, kuna mtakia mabaya. Lakini kuendelea kumuonesha, kuendelea kumuonesha na maandiko na kumfundisha na kusema njia unamuonesha njia ya kama wewe ni Mkristo, njia mzuri haipendezi. Kama wewe ni mama unaingia kwa kanisa, ni hali kwa unafanya swali mzuri. Ndio ni kuonesha, lakini sema kwamba utabakia kimya ndio kusubiri hukumu yetu ipate. Sio vizuri sana. Sikusikia sauti. Sikusikia sauti. Asante, unanisikia pale? Yeah. Nilikuwa nasikia iko na kwa kama inaanza kushikashika kama inataka kupotea kidogo. Lakini hakuna shida. Kuna watu wanauliza maswali hapa. Kuna mtu alikuwa anauliza ati utofauti gani kati ya kuheshimu na kushikwa ukoni. So sijui kama hapo inaweza jibiwa kitu gani hapo. Nimeshindwa mimi tutajibiwa namna gani. Anasema nini? Anasema
tofauti gani kati ya kuheshimu na kushikwa ukoni? Ile kama wanakushika bwana ulienda nje wakakushika nje, ama bibi wakamshika nje. Na nasikia sauti yako tena inaanza kutoka haisikilikani, ni kama vile mbele tena. Mimi nafikiria kwamba ukishika ukoni. Esko unaweza toka kidogo? Unaweza toka kisha urudie tena kidogo? Samani wapendwa, kwa sababu wakati moja hiyo ni technical problem, wakati moja tunapata hizo shida na hakuna lenye tunaweza fanya kwa sababu ni connections. So kwa hivyo tuko na mtumishi wa Mungu Papa Abel kutoka hapo Iowa City, ambapo tuko naye kabisa live kwenye mtandao wetu. Tunashukuru sana watazamaji wote ambao mko mnaenda kutufuata, wote ambao mko mnatufuata kutoka Uvira, Bukavu, Kisangani, mahali pengine kote ambapo mnatufuata, Kenya, Uganda, na usiku yote hii hamjalala mnatufuata najua. Na kwa hivyo ningependa tu kuwashukuru, nikiendelea kusema asante kwa sababu bado tunamsubiri mgeni wetu, kwa sababu network zinakuwa na mashida. Kumbuka kile ambacho tunakizungumzia, tunazungumza juu ya kusema kwamba tusimpatie nafasi shetani ndani ya ndoa zetu. So kwa hivyo tuangalie namna gani tunaweza kuepukana na mambo ya shetani ili asiweze kutuvamia, haswa Wakristo zaidi. Tuangalie namna gani tunaweza kujichunga ili tuchunge ndoa zetu, tuchunge nyumba zetu. Ukweli ni kwamba sio kila mtu atapenda jinsi tunaishi katika ndoa. Hiyo ndio miba yetu na sisi ambao tunapigiwa ndani. Unaona? Na ndio sababu katika hii kitabu, ukisoma katika hicho kitabu ambacho tumepewa hapo, nasema kwamba ili tusimupe nafasi shetani atudanganye, maana twaijua mipango yake ilivyo. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili. So tusimpatie nafasi shetani. Mafundisho mazuri sana, nimeyafurahia na nimebarikiwa na haya mafundisho. Mafundisho mazuri kabisa, unaona. Na tunapaswa kujua kwamba kuna lengo, na wanaopigana vita ama wanaopiganisha jamii ni wanapiganisha ndio majamii, familia ndio wanapiganisha, kwa sababu wanajua kwa kuseparate, wakishapiganisha familia, yani wanavunja uhusiano wa jamii fulani. Baba hautazaa tena, mama hautazaa tena, so watoto watahangaika. Na unajua hawa ndugu wetu wazungu hawakuzaa sana. Wazungu hawakuzaa sana, so wanahitaji pia watoto. So unapoachilia watoto wako, watapeleka waende walelewe na wengine, na itakuwa ni aibu sana. So lazima tukae ndani ya nyumba, tuvumilie, tutulie, tumwachie Mungu. Tulifika duniani tufanye kazi ya Mungu, tutumikie Mungu na Mungu atatuzidishia mengi. Naona kwamba mwalimu wetu ni kama amekuwa na shida, ni kama anakuwa na changamoto ya kuweza kuingia tena, na tumai ya kwamba atakuja kutuambia siku nyingine. Mpaka pale nafikiri tutakuwa itabidi tuamue tu. Kuna maswali ziko zinatiririka, lakini hatuna la kufanya wandugu. Si hatuwezi, kwa sababu mwalimu ambaye tulikuwa naye, kuna swali ambalo lilikuwa limekuja tena kuhusu ila utofauti kama swali lingine. Tunaona mwalimu ni kama anaingia, tumtafute, hatumpati kabisa. So mwalimu wetu sijui kama uko pale kabisa. Uko hapo Papa Abel? Yaonekana kwamba mwalimu wetu ambaye alikuwa anatufundisha amepotea, na bila kukawia tutakwenda tu kukuambia kwamba kumbuka uko pamoja nasi kwenye Winnipeg Swahili TV, na kulikuwa swali lilikuwa limeingia tena ambalo wewe mwenyewe mtazamaji unaweza kulijibu. Ni swali linauliza juu alisema kwamba mpaka mke ashikwe ukoni, njoo mume anaweza kuchukua maamuzi juu ya maana. Nimemuuliza tofauti ya kuheshimu
na kushikwa ukoni. Asante sana ndugu. So hakuna lile tunaweza fanya, kitu namshukuru Mungu kwa hiyo. So jambo lingine ni kumshukuru tu Mungu, ni kusema asante kwa yote, kwa wewe mtazamaji ambao umeendelea kutufuata, na hatuna mengi isipokuwa kushukuru. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuangalia namna gani tunaweza kusaidia jamii zetu, na tunashukuru kwa sababu ameweza kujiunga tena akirudia tena ndani. Tunashukuru sana kwa kuweza kumpata. Sasa kulikuwa maswali, alikuwa anasema kwamba alikuuliza hili swali kwa sababu ulisema alisema kwamba alikuuliza hili swali la tofauti ya ukoni na kuheshimu, kwa sababu amesema kwamba anasema juu mwalimu alisema kwamba mpaka mke ashikwe ukoni njoo mume anaweza kumuacha, anaweza kuchukua uamuzi wa kusema wa kumuacha. Sasa ndio anauliza kwa tofauti kwa wapi ya heshima, kutokuheshimu mtu asipomheshimu na ile ya kumshika katika uzinzi. Hiyo ndio nyana aliulizia. Pipe mimi sasa nakwenda, lakini nataka kusema hivi. Sikusema ukoni kama nilisema terme ukoni, lakini kusema Mathayo 19 Biblia iko wazi. Unamsikia? Na kushika. Biblia inasema hivi. Tukisoma Mathayo 19, hii ni habari ya juu ya talaka, namna gani Wafarisayo waliuliza Yesu na vile Musa aliwapatia talaka. Biblia basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyekuwa mwanzo aliwa mtu mume na mtu mke? Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na baba yake atapatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi waliunganisha, Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumupa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia, Yesu anasema, nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya usharati. Unaposikia? Isipokuwa kwa njia ya usharati peke yake. Yesu anasema, mimi nawaambia mtu wote ambaye atasubutu kuacha mke wake isipokuwa kwa njia ya usharati peke yake. Akuambia juu ya kosa heshima, akumwambia anakuolewa kitanda, akumwambia juu anaibaka, akusema vile kwa njia ya usharati. Na ndio pastor mingi wanakuwa na confusion hapa sana, watumishi wa Mungu. Tena bwana anasema, Yesu anasema hivi tena anasema hapa, anasema mambo ya mtu hapa, anasema sababu ya usharati akioa na mwingine azini naye mwa yule aliyeachwa azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe ya kuwa hivyo haifai kuoa. Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Ino confusion Mungu anasemaka hivi. Hapa Yesu anasema sio watu wote waliojaliwa kuelewa maandiko hapa. Hiyo sio kila mtu alielewa. Jua na kushaka ya mtu, Yesu anasema yeye mwenyewe, Yesu anasema njia ya usharati peke yake. Hawakuambia njia ya bugomvi wala kosa heshima, hapana, kwa njia ya usharati. Asante sana. Asante kabisa. Nilikuwa ninamalizia hii jambo kwa sababu tulikuwa tunaenda kulimaliza sasa. Na ndio sababu nilisema kama mwalimu angekuwa atujibie. So nafikiri mtazamaji anasikia kile ambacho mwalimu wetu anasema.
Alisema kwamba ni kwa njia ya usharati tu. Okay. Nafikiri tunaweza kumalizia pale kwa siku ya leo. Ikiwa kuna jambo lingine la mwisho la shukurani ama la nini unaweza kuliongea, basi nafasi ni kwako ili uweze kuambia watazamaji jambo la mwisho la kufunga hiki kipindi chetu cha ambayo tumekuwa nacho. Asante sana, na natangulia kutoa shukrani kwa Mungu kutuweza kutunemisha kwa kuweza kufanya kipindi hiki. Pia nashukuru pia mtumishi Salomon kwa kuweza kukubali kuniinvite ili tuweze kuchangia mada hii. Nashukuru pia hata wasikilizaji waliochangia, waliotufuata. Mungu azidi kuwabariki sana. Jambo moja na la mwisho nataka kusema kwamba watu waelewe kwamba mahali dunia na kwenda si mahali pazuri. Ndio jambo nataka kusema kwamba Yesu Kristo yuko mlangoni, Yesu Kristo anakuja. Nafikiria kwamba watu wote wao makini na watu kuwa chonjo sana, ujua nyakati na nyakati tunazoishi na wapi dunia iko na kwenda. Na kama unajua kama haujampokea Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, usibaki hivyo jinsi ulivyo. Kubali kumpokea Yesu Kristo. Tafuta mahali kanisa ambalo wanahubiri Yesu Kristo, wanahubiri ufalme wa Mungu, nao ujiunge pamoja nao. Tuna mchungaji hapo aweze kusaidia ili uweze kuokoka, umpatie Yesu Kristo maisha. Yesu Kristo anakuja. Alisema kwamba hakuna mtu ajuaye siku wala saa, hata mwana, hata malaika mbinguni, hakuna mwana ajua hiyo siku, bali itakuwa siku ya ghafla. Yatasema kwamba mtu ajampatia Yesu Kristo maisha, usiache okazio iweze kurate. Injili iko nahubiriwa, watu wanatangaza neno la Mungu, usilipuzie. Jua kwamba kuna siku utaulizwa. Dunia iko napita na vitu vyake vyote, mambo wale watu walikuwa wanajulikana wenye kuwa sifa katika dunia hawako tena, wamekufa, wameondoka. Jua kwamba kuna siku na utaondoka, ujue utakwenda wapi. Kama hujampatia Yesu Kristo maisha, Yesu angaliki na kusubiri. Anasema yeye ni njia na uzima. Hakuna ingine njia peke yake, hakuna ingine shortcut ya kufika mbinguni isipokuwa kupita kwa Yesu Kristo. Ubali kumpatia Yesu Kristo maisha, bali kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukubali ili aweze kukubadilisha na akufanye uingie katika familia ya Mungu, uwe mwana wa Mungu. Kama vile tulisema kwamba katika Yohana akasema kwamba wote walimpokea aliwafanya uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu. Unapompatia Yesu Kristo maisha, mara moja anakufanya ukue mwana wa Mungu. Basi ndio jambo nitakusema. Mungu awabariki na Mungu awalinde mahali mlipo. Tuko pamoja, na naamini kwamba siku nyingine Mungu tujalia neema, tutakutana katika tena mtandao ili tuweze kuchangia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Asante sana. Ukitaka kuondoka, kuna wimbo mmoja tuko tunaimbaga hivi, nasema uamue sasa kuwa Mkristo kamili, sababu kifa leo ufike mbinguni, sababu kifa leo ufike mbinguni. So kuna salamu kutoka DRC zinasema hivi: salamu zangu kwa Pastor Theo. Nafikiri Pastor Theo anatufuata mahali kwenye yupo. Kuna salamu zake kutoka DRC Congo. Na mtumishi, salamu kwa Pastor Theo na mtumishi. Mwambie nimempenda sana na mada yake. Asichoke tunamhitaji siku nyingine. Abarikiwe. Tunashukuru kwa mafundisho yake. Karibu tena sana. Hiyo ni salamu kutoka DR Congo kwa ajili ya mtumishi Abel kutoka hapo Marekani, Iowa. Nafikiri mpaka pale mimi binafsi na mimi nitakushukuru.
na kusema asante kwa kuweza kujiunga pamoja nami, haswa kwenye mtandao wetu wa Winnipeg Swahili TV, ambapo kila mara tunaendelea kuzungumza mambo mengi. Tulisema kwamba ya kijamii, tunazungumza ya neno la Mungu, debate kama hizi, kufunua mambo fulani fulani kwa ajili ya huduma. Huwa ninasema kwamba tutatoa ripoti. Sisi wote tutatoa ripoti. Hata tunafanya hapa ni injili tunafanya. So tutatoa ripoti kwa sisi. Winnipeg Swahili TV na itatoa ripoti, itakuwa na kitabu yake, tutasema baba, tulisaidia watu wengi, ndoa zilipona, wagonjwa walipona, miujiza litendeka. Hallelujah! Fire. Basi Mungu akubariki Papa Abel. Tuzidi siku ingine. Sina mengi isipokuwa kukushukuru na kukuambia tu kama utatufungia tena kwa maombi, basi karibu kwa kutufungia kwa maombi. Na mimi natanguliza kusema tu asante kwa kazi ambayo unafanya. Ni kazi nzuri. Jua kila jambo tunapolifanya hapa duniani mbinguni limeandikwa. Ndio. Hiyo injili inahubiriwa, anasema kwamba siku za mwisho injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa taifa yote kwa ushuhuda. Ndipo ule mwisho utakuya. Na injili haitahubiriwa, tusubiri injili hii. Njia unafanya tunafanya hii mikati dunia mzima, wako Australia, Europa, wenye wako Afrika, Marekani, wote wanatutazama. Na ndivyo injili inaenda. Hii mtandao unasema ndio shetani ameileta, na sisi kama watu wa Mungu tumeprofita kutangaza ufalme wa Mungu. Ndio cha maana sana. Hiki tunafanya sio kusema kwamba kuna kitu ambacho unaweza kumkumbushia Mungu. Kumbuka Ezekia alimkumbusha Mungu. Hata kwa hii jambo unapofanya ni kazi ya Mungu unafanya, kupeperusha injili, unajiunga pamoja na wengine watu wa Mungu. Na nikumbusha kitu kimoja tu ambacho ningependa niseme mbele nitoke hapa, ya kwamba watu wengi wanafikiria kukaa kwangu hapa, ninafika hapa kwa hii mtandao kuzungumza maisha yangu binafsi. Nataka kuwaweka tu huru kwamba nikiwa hapa nina sababu Mungu alinileta hapa kwa hii mtandao. Watu wengi tunapozungumza hivi wanasema, "Oh, Baleke anaongea." Kuna mtu aliniandikia juzi, acha niseme ni kama ushuhuda. Iko ananiambia aseme, "Oh, pole sana ndugu, unapitia mambo mengi." Nikamwambia juu ya nini? Akasema si mimi nafataka mtandao nasikiaga mambo naongea. Nikamwambia uko na probleme, kwa sababu kama kila kitu kenye mimi niko naongea hapa kwenye mtandao na unafikiria kwamba ni shida Baleke iko nazipitia ama ni probleme, tukiongea ndoa unajua kama ni Baleke iko napitia ndoa, acha nikwambie, ukiwa unasubiri itakuwa shida sana. Watu wanafanya Baleke anafanya kazi ya Mungu. Mimi najaribu kutibu, niko natibu ndoa. Ikiwa uliachika, uliachwa, uliacha, kazi yangu mimi ni kukurudisha. Usitarajie kwamba sota ni pool na mimi niache, hapana. Sitaacha na sitaachwa. Kama we kazi yako uko pale kwa mtandao ujue iko naongea ni yake, hapana. Nafunza. Mchungaji iko pale ndugu Evangeliste Abel anafundisha, sio kumaanisha kwamba hivi vitu anafundisha ndio iko napitia kwa nyumba yake, hapana. Hapana. Sahau hiyo mambo kabisa. Tunatunza jamii sisi. Ni njia ya kutangaza injili kama message. Ndio. Na watu wafahamu kama na ile huduma unafanya sio ni shetani anataka kupiganisha, yani unaona kama ni njia unatangaza injili. Shetani anataka kupiganisha watu wote. Hata ninaweza kusema hata wanawake kuelewa. Tumeenda. Hii tusharuka. Hata wanawake kuelewa wanasema unarudisha ungefanya vitu vingine. Ni kazi ya Mungu tunafanya. Ninakwambia kabla tutaanzia mbinguni hapa na mbinguni. Ile kazi tunafanya kweli mimi hapa na mimi ya Mungu. Hiyo unafanya ni kitu haujui manyumba ngapi ziko zinapona. Injili watu wanahubiri, watu wanasikia la Mungu. Injili itahubiriwa sio kusema kwa njia mbalimbali, kwa radio, kwa mitandao. Injili itahubiriwa. Ima YouTube, wakati wa Yesu YouTube ilikuwa, kwa Facebook ilikuwa. Ukitumia YouTube na Facebook kwa njia mabaya, ndio tatizo. Ukitumia kwa sababu ya kazi ya utukufu wa Mungu. Njia watu kana watu picha mbaya ndio watatazama muda mrefu, lakini utaangalia mambo ya Mungu auangalie. Utaangalia maviu waje ya watu, vitu ya bila maana. Utaangalia watu wanaangalia watu maelfu 10. Vitu ya Mungu bila wasaidia. Hiyo yote shetani amekuwa na hukumu.
Kwani kazi umefanya hata wakiwa wawili wanatosha mbele za Mungu. Hata wakiwa wawili wanatosha mbele za Mungu. Mbinguni nasema una furaha juu ya mtu mmoja tu. Mtu mmoja anayetubu mmoja tu. Yatosha. Mmoja tu. Hata tuombe na Mungu azidi kuwabariki na Mungu akubariki sana. Tuombe. Tufungie neno. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunashukuru, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa sababu ya wema wako, asante kwa yote Mungu unatutendea katika maisha yetu. Baba, tazama siku ya leo ulijua na kuifahamu kama tutakuwa katika mtandao kwa ajili kuzungumza kwa ajili ya neno lako. Basi Mungu, tunafanya leo kwa mapenzi yako. Acha neno ya leo Mungu, wale wote waliosikiliza Mungu Baba, nipate kuwagusa na nipate kuwabadilisha. Mungu Baba, usiache neno ya leo Mungu Baba liweze kupita kamwe. Basi tenda kazi katika mioyo za watoto wako, uweze kuwagusa na kuwabadilisha wale wote walikuwa na nia ya kuvunja ndoa, wale walikuwa na nia ya kupatia shetani nafasi. Mungu Baba, acha usiku wa leo Mungu Baba wote walipo Mungu wazungumzie na kuwabadilisha. Baba, acha mapenzi yako kubali shetani apate nafasi ndani ya nyumba za watoto wako. Mungu Baba, yote tunaweka mikononi mwako. Baba, tazama usiku wa leo Baba, tunaweka familia ya mtumishi wako Mungu Baba Baleke na nyumba yake yote, mama na watoto. Mungu Baba, uende kuwalinda na kuwachunga na kuwahifadhi, uende kukutana pamoja nao katika mahitaji mbalimbali. Leta mimina baraka ndani ya nyumba yake. Mungu Baba, tunakuomba Mungu juu ya huduma anayofanya, endelea Mungu Baba kumpatia nguvu, endelea kumtumia njia moja Mungu Baba ya kuweza kutangaza injili na kuweza kufika kwa mataifa yote. Mungu Baba, ulipendezwa hivyo, basi unaweka yote mikononi mwako. Ndani ya siku ya leo Mungu Baba, ulionitumia kama chombo, kama speaker tu, basi Mungu nami acha usiku wa leo Baba niweke mikononi mwako, utufunike kwa damu yako Yesu Kristo. Mahitaji yetu ya kiroho na kimwili Baba, kutane pamoja nazi, kutupatia nguvu ili tulitangaze na kutembeza injili yako kwa mataifa yote, kama vile uliambia mitume, enendeni ulimwenguni pote muwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Ndilo Mungu Baba uliacha, na ndilo tunalifanya. Unahitaji tuvike nguvu, uvike uwezo wako Mungu. Na wasikilizaji wote waliosikiliza Mungu pia wabariki sana mahitaji yao ya kiroho na kimwili. Na wale wengine wakufuata Baba wataofuata nyuma, acha Mungu wasaidie. Mungu Baba upate kuwabariki na neno hili Mungu lipate kuwagusa na liweze kubadilisha maisha yao. Baba, ninashukuru na kusema asante kwa sababu utakuwa mwema na utakuwa mwaminifu. Tunashukuru ni katika uwezo wa jina la Kristo tukiomba tukiamini. Amen. Amen. Asante sana. Basi Mungu akubariki baba. Asante. Kuna usiku njema. Salimia mama Ruzi. Mama Ruzi? Mama Ruzi. Msalimie sana. Ndio. Salimia pia mchungaji wako Pastor Theo, mimi namfuataka sana. Pastor Theo. Salimia sana. Salimia sana kabisa. Asante sana. Tuko pamoja. Niko nakufuata. Pamoja na mtumishi waliko Ottawa na mtumishi Pastor Bagile, ndio mkuu wa mchungaji wa nani? No. John Mkesa. Oh, Pastor John. Okay. Ndio. Asante sana. Wasalimu wote. Ndio. Waambie tuko pamoja, tuzidi kuombeana Mungu kwa nyakati ambazo tunaziishi. Mungu atupatie nguvu na kufanya kazi yake. Asante sana. Basi Mungu barikiwa, bye. Siku mwema. Asante, bye. Bye. Asante sana. Asante sana wapendwa katika Kristo. Tunashukuru tena. Langu ni kusema nasikia sana kubarikiwa wapendwa. Nasikia kubarikiwa sana na mtumishi wa Mungu Papa Abel ambaye amekuwa pamoja nasi ndani ya studio. Hatuna mengi isipokuwa kukuambia kwamba get ready Sunday, Jumapili, na tunaendelea na mafundisho yetu kama kawaida. Kile unachohitaji kukiongeza kwenye imani. So ukitaka kujua zaidi, tufuate kila Jumapili, tufuate kila Jumatatu. Ujumbe huo utaupata vizuri kupitia Philadelphia Miracle Ministry na Winnipeg Swahili TV. So usikose kutufuata kila mara. Mengi zaidi, endelea kujiunga, usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya Winnipeg Swahili TV. Tukiwa pale, please tusaidie, ingia pale chini, subscribe,
usikose kusubscribe tafadhali, usikose kusubscribe. So jambo lingine ningependa kusema kwamba nataka tu kuwashukuru timu yetu ya Winnipeg Swahili TV ambayo imeweza kupata nafasi kwenda kuhudhuria. Najua babu yangu na Mtibuka aliweza kufanya miaka 25 baada ya kwenda kwa Mungu ama kuhamishwa kutoka katika dunia hii. So jana ilikuwa anniversaire yake, ama leo samedi ilikuwa anniversaire yake ya le 25 ambayo ya kufanya 25 baada ya kuhamishwa mbinguni. So kwa hivyo tunasema may he rest in peace pamoja naye. Unajua hao ndio tumechukua majina zao. So hizo majina zao lazima zitatusukuma na sisi katika ufalme wa Mungu. Tuna imani kina Sulemani, wakina na Mtibuka, au ni watumishi wa Mungu, na sisi tumechukua zile jina. Tutaingia tu kwa imani. Kuna wimbo moja nilikuwa napenda kuimba, naimba hivi: J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Oh yes. Acha tu nikuache umalizie tu hiyo wimbo. Qui me séparera de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon sauvé. Qui me séparera de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon sauvé. La vie ou la mort, ou n'importe